کبھی کبھار انسان کو وہ زخم سب سے زیادہ سکھا جاتے ہیں جو وہ کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتا۔ سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے مگر کسی کا خلوص حاصل کرنا نصیب کی بات ہے۔ دل کا سکون ان لمحوں میں ہوتا ہے جب کوئی بنا کہے آپ کے دکھ کو سمجھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، خاص کر جب ہم خود کو نظر انداز کرتے رہے ہوں۔ جب انسان کو اپنی اہمیت کسی کی غیر حاضری سے محسوس ہو تو وہ رشتہ صرف بوجھ رہ جاتا ہے۔ جو وقت گزر جائے وہ صرف یاد نہیں بنتا، بعض اوقات وہ پوری زندگی کی خاموشی بن جاتا ہے۔ لوگ بدل نہیں جاتے، بس وہ اصلی چہرہ دکھانے لگتے ہیں۔ خاموش لوگ ہر بات سمجھتے ہیں، بس کہنے سے ڈرتے ہیں۔ جب امیدیں مر جائیں تو دعائیں بھی رو پڑتی ہیں۔ جو شخص اپنی آنکھوں میں خواب اور دل میں صبر رکھتا ہے وہ وقت کی سختیوں کو بھی ہرا دیتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں سے ہار جاتے ہیں جن کے جیتنے کی دعا ہم خود مانگتے ہیں۔ خاموشی کبھی کبھی وہ چیخ ہوتی ہے جو صرف دل والے سن سکتے ہیں۔ جو شخص اندر سے رو چکا ہو وہ باہر سے بہت خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے بظاہر زندہ ہوتے ہیں مگر ان میں محبت مر چکی ہوتی ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے مسکرانے کا ہنر سیکھ لیتا ہے۔ سب سنبھل جاتا ہے، بس دل ٹوٹنے کی آواز دیر تک گونجتی رہتی ہے۔ ہم اکثر وہی باتیں سننا چاہتے ہیں جو کوئی کہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کبھی دل کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے۔ جو شخص تکلیف میں بھی آپ کو یاد کرے بس وہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ کچھ آنسو بے آواز ہوتے ہیں لیکن اندر طوفان مچا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے لیے سب کچھ ہوتے ہیں اور کچھ وقت بعد وہ کچھ بھی نہیں رہتے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی چیخ ہوتی ہے جو لفظوں سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جو ساتھ چلتے ہیں وہی آخر میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دکھ وہ نہیں جو آنکھوں سے نکلے، دکھ وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ اصل رشتہ وہ ہے جو وقت کے ساتھ گہرا ہو، ختم نہ ہو۔ جو لوگ آپ کو تکلیف دے کر بھی سو جاتے ہیں وہ آپ کے کبھی تھے ہی نہیں۔ کچھ خواب پورے نہ ہوں تو بہتر ہے، ورنہ ان کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے اندر خاموشی پسند آ جائے تب وہ دنیا کی باتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو سکھانے کے لیے وقت خاموش رہ کر بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ صرف یادوں میں اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ جو دل سے جڑ جاتے ہیں ان کا فاصلہ صرف جسموں تک ہوتا ہے، دلوں میں نہیں۔ دعاؤں کا اثر لفظوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خاموش دعائیں مانگا کرو۔ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے مگر سکون صرف اپنوں کے ساتھ ملتا ہے۔ جو دکھ چہرے پر نہ آئیں
वही अंदर सबसे गहरे जख्म देते हैं। इंसान जब खुद से बातें करने लगे तो समझ लो वो दुनिया से थक चुका है। कभी किसी के दर्द को मत तोलना, क्योंकि वो जख्म तुम्हारे पैमाने से ज्यादा गहरे हो सकते हैं। सुकून तब मिलता है जब दिल का बोझ लफ्जों में बह जाए। जिंदगी में हर चीज का बदल हो सकता है, बस अपनों की कमी का नहीं। कुछ लोगों की खामोशी उनके दर्द की जुबान होती है। जब कोई दिल से निकल जाए तो उसका साया भी भारी लगता है। लोग वही बातें दोहराते हैं जिनका वो खुद शिकार रहे हों। दिल वो दरिया है जिसकी गहराई किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ डूबने वाले जानते हैं। कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान खुद से छुपने लगता है। जो लोग दिल में बसते हैं वो जिस्म से दूर होकर भी करीब होते हैं। यादें भुलाने से नहीं जाती, वो तो वक्त के साथ और गहरी हो जाती हैं। जो शख्स दिल से उतर जाए वो ख्वाब में भी अपना नहीं लगता। सच्चाई अक्सर वो होती है जो सुनने वाले के दिल को चीर देती है। जब कोई बिना बात किए आपका दर्द समझ ले तो वो नेमत बन जाता है। असल सुकून लफ्जों में नहीं, खामोशी में छुपा होता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बस याद रह जाते हैं। जो अपने होने का एहसास दिलाए, बस वही असल शख्स होता है। इंसान जब आंखों में नमी लेकर मुस्कुराए, तब समझ लो वो बहुत कुछ सह चुका है। कभी कभी दिल के करीब होना फासलों से भी मुमकिन होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक ना कही जाने वाली कहानी छुपी होती है। दर्द को लिख देना भी एक तरह की शिफा है। दिल के रिश्ते लफ्जों से नहीं, एहसास से बनते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं। जब दिल किसी से बात करने को तरस जाए, तब खामोशी जहर लगती है। ये 5 निशानियां बताती हैं कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 1, दिल के अंदर अजीब सा सुकून आना शुरू हो जाए, चाहे हालात जैसे भी हों। नंबर 2, जिन चीजों के लिए तड़पते थे अब उनके बगैर भी जीना सीख गए हो। नंबर 3, खामोशी बोलने लगी है और अल्फाज कम हो गए हैं। नंबर 4, तकलीफ देने वाले खुद दूर होने लगते हैं बगैर किसी वजह के। नंबर 5, अल्लाह पर भरोसा दिल की गहराइयों से होने लगता है। जो ख्वाब आंखों में पलते हैं वही कभी आंखों से बह भी जाते हैं। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करता है। जो शख्स आपके दर्द को लफ्जों के बगैर समझ ले वो सबसे खास होता है। मोहब्बत वो नहीं जो जुबान से हो, मोहब्बत वो है जो खामोशी में भी सुनाई दे। इंसान जब दिल से हार जाए तो दुनिया की कोई जीत मायने नहीं रखती। कभी दिल के करीब होकर भी फासले महसूस होते हैं। इज्जत नफ्स के लिए लड़ना नहीं,
बस ये 4 खामोश फैसले काफी हैं। नंबर 1, वहां से चले जाओ जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम काबिल हो। नंबर 2, खामोशी इख्तियार करो जहां तुम्हारे अल्फाज की कोई कदर ना हो। नंबर 3, कभी पीछे मत जाओ उन रिश्तों के लिए जिन्होंने तुम्हारी खुदी को तोड़ा हो। नंबर 4, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। जो शख्स वक्त पर साथ ना दे उसकी मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। दिल को कभी नजरअंदाज मत करो, वही सबसे पहले सच बोलता है। कुछ ताल्लुकात दिल को जख्म देकर ही समझ आते हैं। इंसान का सुकून तब छिन जाता है जब वो सच्चे रिश्तों से महरूम हो जाता है। कभी कभी सब कुछ कहकर भी खामोशी बाकी रहती है।